le mois de juin. Il faut toujours baser à l'attaque primaire et l'attaque secondaire pour éviter l'attaque ديال الطرف. وشكرا كمل احمد. هذه النقطة اللي بغيت نوصلها هي هذه. C'est quoi l'attaque secondaire? C'est quoi l'attaque secondaire? C'est l'attaque qui se fait sur l'arbre, au niveau de l'arbre. Le pommier, il perd ses feuilles. Donc l'attaque primaire, c'est celle qui va quitter le sol pour monter. Donc la méthodologie que Moha a proposée, c'est de traiter avec le cuivre Préventivement. en post-récolte, de neutraliser le maximum de spores qu'il y a en post-récolte. Par la suite, au débourrement, vous avez déjà neutralisé l'attaque primaire en grande partie. Qu'est-ce qui se fait en Afrique du Sud sur les agrumes? Les agrumes, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont une large palette de produits que nous, on n'a pas. Ils ont encore la carbendazime, ils ont encore. Eux, ils font ce qu'on appelle le vide sanitaire. À la fin de la récolte des agrumes, ils appliquent un biocide. Inch'Allah, on va introduire le sportif. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Ils traitent toute la parcelle avec un biocide, ils neutralisent toutes les spores. Au fait, c'est comme si vous mettez l'eau de javel. La tablure كتبان à partir de le gonflement juste au début de la floraison. تما كتشد ديك لا طابل. لا فلوريز. انت ما كتجيك خبار كتبدا كملتي دونك التريتمون كيخليه معطل. انا دائما كنقول لكم الفو سيرفي دائما لي زانترفونسيون بريفونتيف استعملهم بكري. ماشي تجلس حتى يفوتك الفوت ولا تكون لا مالادي طلعات فإنه لا طابلور ما كتعطي سويت لي كونديسيون ديال اللعب وفي هذا لو مومون اوبورتان غادي تبان لا طابلور الا ما خداش واحد هاد المرات بعين الاعتبار. حنا لابد من الانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكونفل في بوطون غوز ولا بومي بوطون غوز. Le bouton rose le bouton rose selon la région. Quand tu as un traitement soit de contact, باش يمكنك شويه la tablure كتبان à partir de le gonflement juste au début de la floraison. تما كتشد ديك لا طابل. لا فلوريز. انت ما كتجيك خبار كتبدا كملتي دونك التريتمون كيخليه معطل. انا دائما كنقول لكم الفو سيرفي دائما لي زانترفونسيون بريفونتيف استعملهم بكري. ماشي تجلس حتى يفوتك الفوت ولا تكون لا مالادي طلعات فإنه لا طابلور ما كتعطي سويت لي كونديسيون ديال اللعب وفي هذا لو مومون اوبورتان غادي تبان لا طابلور الا ما خداش واحد هاد المرات بعين الاعتبار. حنا لابد من الانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكونفل في بوطون غوز ولا بومي بوطون غوز. Le bouton rose le bouton rose selon la région. Quand tu as un traitement soit de contact, quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très bons résultats en mélangeant le transit avec le Numectin. De très bons résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et Chemule? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous enlevez, le matin, vous enlevez la peau superficielle. C'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il asphyxie les œufs. Quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très bons résultats en mélangeant le transit avec le Numectin. De très bons résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et Chemule? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous enlevez, le matin, vous enlevez la peau superficielle.
c'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il asphyxie les œufs. La tablure à partir de le gonflement juste au début de la floraison. C'est ما كتشدك لا طابل لا floraison. انت ما كتجيك خبار كتبدا كملتي دونك التريتمون كيخليه معطل. انا دائما كنقول لكم الفو سيرفي دائما لي زانترفونسيون بريفونتيف استعملهم بكري ماشي تجلس حتى يفوتك الفوت ولا تكون لا مالادي طلعات باينه ولا طابلور ما كتعطي سويت لي كونديسيون ديال اللعب وفي هذا لو مومون اوبورتان غادي تبان لا طابلور الا ما خداش واحد هاد المرض بعين الاعتبار. هنا لابد من الانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكونفل في بوطون روز بور لو بومي بوطون روز. Le bouton rose le bouton rose selon la région. Quand tu as un traitement soit de contact, باش يمكنك شويه la tablure à partir de le gonflement juste au début de la floraison. تما كتشدك لا طابل لا floraison. انت ما كتجيك خبار كتبدا كملتي دونك التريتمون كيخليه معطل. انا دائما كنقول لكم الفو سيرفي دائما لي زانترفونسيون بريفونتيف استعملهم بكري ماشي تجلس حتى يفوتك الفوت ولا تكون لا مالادي طلعات باينه ولا طابلور ما كتعطي سويت لي كونديسيون ديال اللعب وفي هذا لو مومون اوبورتان غادي تبان لا طابلور الا ما خداش واحد هذا المرض بعين الاعتبار. هنا لابد من الانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكونفل في بوطون روز بور لو بومي بوطون روز. Le bouton rose le bouton rose selon la région. Quand tu as un traitement soit de contact, quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très beaux résultats en mélangeant le transit avec le Numectin. De très beaux résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et Kému? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous enlevez, le matin, vous enlevez la peau superficielle. C'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il asphyxie les œufs. واحد لا بكتيري اللي هي الشعورات كتسمى كاين دو بكتيري كاينه هذه وكاينه لي كسودوموناس بور لي زاربرانواي ولكن ديال لي زاربرانواي ماشي صعيبه. هذه الحنانيه ما تثقش فيها وما تقولش راه مشات ولا راه كتخبع كتبقى في لي شونك كدوز ليفيرناسيون سو فورم دو بكتيري كتسنى لي كونديسيون كليماتيك. راه تقدر الا ما كاينينش لي كونديسيون كليماتيك ديال هاد الفحناريه راه ما غاديش تبان. ولكن الا كاين دي كونديسيون كليماتيك ديالها وسيرتو في لا فلوريزون كتكون شويه الشتاء ولا سميتو راه لاباريسيون ديال لو فوروكتيران كيخرج بحال العام الفايت لاني 2021 لا ريجيون ديالنا في فازرو اللي كاين واحد لاطاك ديالو اللي هو تري غراف اللي ما عمرك تثيق فيه تقول 150 لتر لوط بور مليتر دو هي كتحمي كاش كدير هي ملي كتكون عندك الديبي ديال لاطاك ديال لاطابلور كتليبيتي لك دوك لي فوي اللي فيهم لاطابلور كدير التريتمون هذا بعد كاع كنخدم بيه انا ماشي كنجهر لابورودي انا كنخدم بيه كنعرف الافيكاسيتي ديالو كاين ليميتي في دوك لي فوي اللي هما توشي بار لاطابلور كيصفاروا وبالتالي كيطيحوا وبالتالي كيطيحوا بلاتي وبالتالي كيطيحوا هي كيجب لاطابلور كدير هذا كتليميتي ديك لا فوي وكتصفرها هذا لو غول ديال لو برودوي هذا كاردنير هذا باش انا نقول لكم الواقع باش كنخدم حتى انا في لي طوبيل اللي كندير مسؤول هذا هو اللي بغيت نقول. شكرا سي مها. شكرا. Il se transforme en vapeur, il protège toute la feuille. Le pinconazole, bon, vous le connaissez, c'est sa capacité, c'est que si la goutte tombe ici, il protège tout ce qui est en haut. Donc il est systémique à court terme. Notre produit. On a le Bayou qui contient que le pinconazole. Lui, il est homologué sur pommier. Il contrôle l'oïdio. Donc, Gardner. donc là, il intervient.
très important, il est plutôt préventif. Les papillons, si c'est un adulticide, il ne va jamais tuer. Si c'est un larvicide et que j'applique, il n'y a pas la larve, après un moment donné, le larvicide il ne sert plus à rien. Donc il faut bien connaître le cycle. C'est pour ça la ponte, elle se fait au crépuscule, c'est-à-dire vers le coucher du soleil. دونك باختصار عن الجمله ديال انه كما قال راه دو كاربو نتوما دابا راه عارفينو اكثر منه دونك ماشي شي حاجه اللي جديده مي هو في لي زانترفونسيون ديالو هو اللي خصك تعرف الوقيته اللي خصك دير لانترفونسيون ماشي مثلا غادي ندير لانترفونسيون قبل ما يكونوا لي فول ومنها يكونوا لي فول راه لا فاميلي الا كانت طايره ما عندك ما دير درتي تريتمون قبل دونك راه غادي يوقع لك المشكل يوقع لك يبان عندك الكاربو يبان عندك سينون دونك لو برودوي خصك دير لو شوا ديال لو ستاد فاش غادي دير لانترفونسيون فاش غادي داوي الا دونك واش على حسب داك البرودوي اللي غادي تستعمل واش لارفيسيد واش حتى كيضرب لادولت واش دونك بزاف ديال الحوايج اللي خصهم غادي نطرقوا لهم ان شاء الله باش نشوفوا. Et la femelle, elle pond 100 à 200 œufs. Pourquoi cette information elle est importante? Si on considère que 50%, supposons 50% seulement éclosent et deviennent papillons. Ça veut dire que j'ai 50 papillons. Un papillon va donner 50 papillons. 200 va donner. Donc si j'ai 10 individus, je capture sur mon piège 10 individus, ça veut dire qu'il y a plus. Parce que le piège, il capture sous une surface bien donnée. Ça veut dire qu'il y a plus. Donc, automatiquement, vous pouvez savoir l'ampleur que vous avez, le problème que vous avez. Donc, Arzak, comme cette journée-là, on essaie toujours de se démarquer des autres sociétés. Et on fait des journées sur le terrain. Là, c'était lorsqu'on lançait le Lantagran sur pois chiche. C'est une parcelle de pois chiche. On a réuni des agriculteurs. Là c'est sur vigne. Donc, on réunit des agriculteurs dans les parcelles, comme aussi dans des salles comme ça. Là, c'est des journées qu'on fait pour Kouzumar. On est parmi les 5 premiers fournisseurs de Kouzumar.